It's my experience concerning the truth regarding God and His beloved Son. Adalah pengalaman beliau tentang menemukan Allah dan anaknya yang kekasih. But before we go into it, I want to show you where we're from. Tapi sebelum kita masuk kepada kesaksian, kami ingin menampilkan dari mana kami berasal. Next slide. Okay, so I'll just show you there. Ya, dia akan tunjukkan lokasinya. So this is the map of the world. Inilah peta dunia. We're here right now, Ya, kita ada di Sumatera saat ini and we're from here. dan kami dari sana. Ya, Honduras. ya, Honduras. So come to Indonesia. Datang dari ke Indonesia, We had to travel to the US, mereka harus terbang ke Amerika dulu, and then to Turkey, lalu ke Turki, and then to Jakarta, lalu ke Jakarta, and then Sumatra. dan tiba di Sumatera. Next slide. Kemudian slide berikutnya, This is Central America, inilah Amerika Tengah, and we're from Honduras. mereka dari Honduras. And next one. And see, this is Honduras. We're from this little island. Jadi Honduras itu juga punya kepulauan dan mereka datang dari pulau yang kecil yang di atas yang kayak garis itu. Okay, next slide. Inilah pulaunya yang namanya Roatan. Ya, sama seperti negara kita banyak pulau, mereka juga ada pulau tidak sebanyak kita, tapi mereka ada yang datang dari pulau, bukan dari pulau besar. Ya, pulau kecil saja. So that's where we come from. Dari sana mereka berasal. Okay. I want to begin my testimony by explaining how it all began. Saya ingin menjelaskan kesaksian saya berdasarkan bagaimana itu semuanya dimulai. Growing up with my father as a pastor, Saya bertumbuh dididik oleh seorang ayah yang adalah seorang pendeta. every morning and evening we would have family worship. Setiap pagi dan petang kami mempunyai ibadah keluarga. And in that worship we would study the Bible and the spirit of prophecy. Pada perbaktian keluarga itu kami akan belajar firman Tuhan dan juga tulisan roh nubuat. And it was very clear to us that God loved us and gave His Son for us. Sangat jelas dari apa yang kami pelajari bahwa Allah begitu mengasihi kita dan menyerahkan anaknya bagi kita. However, one day that came into question. Tapi satu kali, hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Now before we go any further, let us bow our heads for a word. Namun sebelum lanjut, kita berdoa dulu. Loving and gracious Father, thank you for this opportunity to be here. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan boleh hadir di tempat ini. As I present my testimony, Lord, I pray that you will lead. Sebagaimana hamba-Mu menyampaikan kesaksian hamba-Mu, kiranya Engkau pimpin. That the truth may be clear, Dan kiranya kebenaran menjadi jelas. and this wonderful people will understand. Dan umat-umat-Mu yang hadir boleh mengerti. We commit everything into your hands, in Jesus' name. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amen. Amin. So, while I was in high school, Pada waktu saya di sekolah tingkatan pertama, I heard someone say that Jesus is not really the Son of God. saya mendengar seseorang berkata bahwa Yesus itu sebenarnya bukan anak Allah, According to the Trinity. menurut Trinitas. And for me, that was something new. Bagi saya itu sesuatu yang baru. I can't remember who exactly it was, if it was a pastor or if it was my Bible teacher. Saya tidak bisa ingat siapa dia, apakah dia seorang pendeta atau guru agama. But I remember them telling me that Jesus was not really the Son of God. Tapi saya ingat disampaikan kepada saya bahwa Yesus bukan anak Allah yang sesungguhnya. And that was something that confused me. Itu membuat saya bingung. I said, this cannot be what the church believes. Dia merasa bahwa bukan ini yang gereja yakini atau imani. If this is so, it destroys everything that I believe. Sebab jika benar yang dinyatakan itu, maka itu akan menghancurkan apa yang dia sudah yakini selama ini. However, I wanted to know what was the truth. Namun demikian, saya ingin mendapatkan apa itu kebenaran. And so I remember going to Perry. Dan dia ingat, dia pergi kepada abangnya, Perry. Now, let me just explain. We are 4 brothers. Mereka kakak beradik, ada 4 pria, 4 anak laki-laki. Yes. And Perry is the eldest. Perry adalah yang tertua, And I'm the third. dan dia yang ketiga. Yes. And so I went to Perry and I asked him,
how did he understand it? Jadi dia pergi kepada abangnya, bagaimana abangnya mengerti akan hal itu. And he told me that he has some questions about it, that I should go to see what Sister White had to say. Dia juga memiliki pertanyaan, Saudara Perry, dan menganjurkan untuk menyelidiki akan tulisan Roh Nubuat. And he stated some quotes that for him he was trying to figure out. Dan dia juga menyatakan kutipan-kutipan yang mana dia coba pahami. And so I went myself and I looked those quotes up, and those are the quotes that are found in the book Evangelism. Dan dia juga pelajari akan kutipan-kutipan itu yang dia temukan dalam buku Evangelism. Okay. As we can see here, these are some of the quotes that are in that book. Sebagaimana kita bisa lihat, ini adalah kutipan-kutipan yang diambil dari buku Evangelism. And these are the other ones. Ini juga adalah kutipan-kutipan yang diambil dari buku Evangelism. Now, if you read these with a Trinitarian mindset, you will think it's talking about a Trinity. Jika kita membaca kutipan-kutipan ini dengan pola pikir Trinitas, maka kita akan percaya ini tentang Trinitas. And since someone had sowed doubt in my mind, I couldn't really understand it. Dan karena ada orang yang sudah menaburkan bibit keraguan dalam pikiran saya, itu sebabnya saya tidak mengerti ini kutipan. I read it superficially and I thought that it was actually going against the Bible. Saya baca sekilas saja dan saya kira itu selaras dengan Alkitab. Or at least I couldn't understand it. Atau minimum saya tidak mengerti. But we see there it says the eternal dignitaries of the Trinity. Dikatakan di sana penguasa kekal Trinitas. Ellen White never wrote that. Nyonya White tidak pernah menuliskan kalimat itu. Leroy Froom, who compiled this book, he put those titles. Saudara Leroy Froom yang mengkompilasi buku ini, yang menuliskan judul itu. And so we have to be careful with the titles that are found on compilations. Jadi kita harus hati-hati dengan judul yang dibuat dalam buku kompilasi. Now, after reading these quotes, I was perplexed. Jadi pada waktu saya membaca buku ini, saya menjadi bingung. And I didn't go to my father, Saya tidak pergi kepada ayah saya, which I should have done. yang seharusnya saya lakukan. Because my father always taught us clearly that Jesus is the Son of God. Sebab ayah saya selalu mengajarkan bahwa dengan jelas Yesus itu adalah anak Allah. And so I felt like I shouldn't go to him because he would only tell me one side of the story. Karenanya saya tidak pergi kepada ayah saya karena nantinya saya dengar satu sisi dari kebenaran. So I wanted to study for myself. Jadi dia mau pelajari sendiri. However, I remember going to my room, and for many days I was having a struggle with God. Dia ingat bahwa dia masuk ke kamarnya dan beberapa hari dia bergumul bersama Allah. At one point I was angry with God. Pada titik tertentu dia bahkan marah kepada Allah. Let us go to the slide before these two. In John 3:16 it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." Dalam ayat ini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. And this is what I believed. Inilah yang saya yakini. And so I went to God in prayer and I said, "God, how can you lie to me? Jadi dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan, "Tuhan, kenapa engkau berdusta kepadaku? How can you say that Jesus is your son when he's not?" Kenapa engkau katakan Yesus adalah anakmu padahal bukan?" And so I had a struggle with this doctrine. Karenanya saya bergumul dengan doktrin itu. And I said, "Lord, is it that the Bible and the spirit of prophecy is contradicting each other?" Dia katakan, "Tuhan, apakah Alkitab dengan tulisan Roh Nubuat bertentangan satu sama lain?" However, after many days of struggling with this, Setelah beberapa hari bergumul, I read this in the Bible and I told God, I said, "Lord, this is what I'm going to believe." dia baca lagi ayat ini dan dia katakan pada Tuhan, "Tuhan, inilah yang saya akan yakini." I don't understand the quotes in the spirit of prophecy, but I want you to explain them to me in your time. Saya tidak mengerti kutipan yang dalam tulisan Roh Nubuat, tapi tolong jelaskan dalam waktumu nanti. But I will base my faith on this. Tapi iman saya didasarkan pada ini. And so, some time passed, and then I went off to study at the University of the Philippines.
Dan setelah waktu berlalu, saya pada akhirnya belajar di Filipina, di sebuah universitas. in AUP. Di AUP, dulu PUC, ya, kalau udah yang kenal. My two elder brothers, Doyle and Perry, had already studied there, and so I went there as well. Kedua abang saya, yang di atas saya, bersekolah di sana, oleh karena itu saya juga pergi ke sana bersekolah. And while I was there, I met my wife. Dan pada waktu saya bersekolah di sana, saya bertemu dengan istri saya. And tonight I don't have a picture, but tomorrow we'll have some pictures of our family. Malam hari ini saya tidak sempat menampilkan fotonya, besok kita akan tampilkan supaya boleh kenal. And so I met my wife there, and she's from Brazil. Istri saya berasal dari Brasil dan saya bertemu dia di sana. And she speaks Portuguese. Dan dia berbahasa Portugis. Now by then she spoke good English. Sorry. She spoke good English. Tapi meskipun demikian, dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. But I wanted to learn Portuguese. Tapi saya mau belajar bahasa Portugis. Because in Honduras we know English and Spanish. Sebab di Honduras kami menggunakan bahasa Inggris dengan Spanyol. Yes. English is our mother tongue from the islands. Bahasa Inggris adalah bahasa utama dari pulau yang besar. But we learn Spanish because the country is Spanish. Tapi kita belajar bahasa Spanyol karena mayoritas di negara itu Spanyol. And Portuguese is very similar to Spanish. Dan bahasa Portugis mirip dengan bahasa Spanyol. If you know Spanish, it's easy to catch on to the Portuguese and learn it very fast. Kalau kita bisa berbahasa Spanyol, akan mudah kita belajar bahasa Portugis. And so I learned Portuguese very fast and I could understand it clearly. Jadi saya belajar bahasa Portugis dengan cepat dan dapat mengerti dengan jelas. And then one day I watched a video on YouTube of concerning the Holy Spirit. Nah, suatu kali saya melihat sebuah video di YouTube mengenai Roh Kudus. It was saying what the Spirit of prophecy has to say concerning the Holy Spirit. Pekabaran itu menjelaskan tentang apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang Roh Kudus. Now this wasn't my problem. The Spirit was not a problem for me. Mengenai Roh Kudus bukan masalah atau bukan isu bagi saya. It was about the Son of God. Tapi tentang anak Allah. However, I was interested in watching the video, so I watched it. Tapi karena tertarik dengan video itu, saya tonton video itu. And these are some of the things that were showed there from the Spirit of prophecy. Dan poin-poin ini dinyatakan dalam video itu yang diambil dari Roh Nubuat. As we see there, it says Jesus, the only other being. Dikatakan di situ bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang lain itu. That is the only other being that is divine. Yang pribadi yang lain adalah ilahi. It had a lot to say concerning the Holy Spirit that were clear to me. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Roh Kudus jelas bagi dia. But it brought out things that destroyed the doctrine of the Trinity. Tetapi hal ini, pekabaran ini membawa pemahaman atau pengertian tentang bagaimana itu menghancurkan Trinitas. Both concerning Jesus and also the Holy Spirit. Yaitu pemahaman tentang Roh Kudus dan juga Yesus Kristus. And I was amazed. Dan dia kagum. I said, this is wonderful. I've never really read these quotes. Saya tidak pernah baca akan kutipan-kutipan ini sebelumnya. And this clarifies so much for me. Dan telah memberikan penjelasan yang baik bagi saya. And I got interested in studying this again. Dan dia tertarik dan mau belajar lebih lagi. You see, from the time that I had that struggle at home, it affected my spirituality. Jadi sejak saya bergumul di rumah sampai saya pergi belajar di Filipina, pergumulan itu mempengaruhi akan kerohaniannya. I went to the Philippines to study theology. Dia pergi ke Filipina belajar teologi, but still this Trinity doctrine was affecting me. Tetapi doktrin Trinitas tetap mempengaruhi dia. And so when I saw this, I said, I'm going to study this well. Oleh karenanya dia mau pelajari baik-baik akan hal ini. And I don't want to be biased. Dan dia tidak mau bias atau terpengaruh. I will look at both sides. Dia akan pelajari dua sisi. As if I believe both. Layaknya dia yakini dua-dua. And I'm going to see which one holds up, which one is correct. Dan dia akan lihat mana dari kedua ini yang benar. And I began to study, I began to investigate, and I saw that always the truth concerning God and His Son was correct. Jadi pada waktu dia pelajari dan menginvestigasi atau selidiki,
dia selalu dapati kebenaran tentang Bapa dan Anak selalu benar. That is, it was biblical. It could be proved by the Bible and the spirit of prophecy. Dan dibuktikan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. And every time that I studied the Trinity version, Dan pada waktu saya belajar tentang versi Trinitas, it was never clear in the Bible or the spirit of prophecy. tidak pernah jelas tentang hal itu dalam Alkitab maupun Roh And Nubuat. it only left more questions in my mind. Dan hanya meninggalkan banyak pertanyaan lagi di dalam pikiran saya. And so I was so excited, and I called my father to see what he believed concerning this. Dan karena saya bersuka cita, saya telepon bapak saya, dan bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini tentang hal ini. And he told me, he said, you know, son, I've just been studying this topic. Dia katakan, anakku, saya juga baru saja mempelajari hal ini. And it's very clear to me that Jesus is the Son of God. Dan sangat jelas bagi saya, bapamu ini, bahwa Yesus adalah anak Allah. And the Spirit is the Spirit of God in Christ. Dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa dan rohnya anak. And he said, and I have some very good material I will send to you. Dan sang ayah menyatakan, saya punya materi-materi yang bagus yang akan saya kirimkan kepadamu. And so he sent me more material to study. Jadi bapaknya mengirimkan materi-materi untuk dia pelajari. And I was so happy. Dan dia sangat bersuka cita. And I called Perry. Perry was in Europe at that time working. Dan dia menghubungi abangnya Perry yang saat itu bertugas di Eropa. So we were all in different places. I was in the Philippines, my dad at home, in Honduras, Perry in Europe. Jadi kami berbeda tempat, dia di Filipina, bapaknya di Honduras, abangnya di Eropa. But God was leading us all to study at the same time and to come to the same conclusion. Tetapi Allah memimpin mereka tiga yang terpisah ini untuk mempelajari satu hal yang sama dan mengambil kesimpulan yang sama. And I remember that Perry, he had not really understood it clearly the first time I asked him many years before. Jadi dia juga ingat bahwa abangnya pernah mempelajari dan tidak mengerti ya bertahun-tahun sebelumnya. And I said I'm going to call him and ask him about this. Jadi dia pikir saya mau tanya karena dulu saya tanya dia tidak mengerti, sekarang saya mau tanya lagi sama dia. And I called him and he said, I've been studying this right now. Dan pada waktu dia telepon, abangnya bilang, saya juga lagi pelajari barang itu. And he said, it's very clear to me what the Bible says. Dan dia katakan, jelas yang firman Tuhan And nyatakan. he said, he explained to me that when he was pastoring in the islands, there were those who believed the truth, even before he understood it. Dan dia nyatakan bahwa di pulau mereka, sebelum kita mengerti, ada orang-orang yang memahami kebenaran ini. And that's what led him to study as well. Dan itulah yang menuntun mereka untuk mempelajarinya. And so I was so happy. I said, God is leading. Itu sebabnya dia berbahagia, karena Allah nyata memimpin. Now in the Philippines, of course, in the school, they teach the Trinity. Di sekolah teologi di Filipina tentunya mereka mengajarkan tentang Trinitas. And they try to force you to believe it. Ya, dan mereka coba memaksa kita untuk meyakininya. They would try to get every verse in the Bible that has the three together. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They say, see, that's Trinity. Jadi mereka selalu berusaha mencari ayat dalam Alkitab dan memberikannya kepada kita yang isinya menyatakan ada tiga. Itu katanya, ini buktinya ada Trinitas. Without explaining anything. Tanpa Without menjelaskan. explaining who they are. Ya, tanpa menjelaskan siapa yang tiga itu. And the funny thing, many of these verses have God, Jesus, and the Spirit. Ya, mereka selalu menunjukkan ada ayat-ayat yang berisi kata Allah, Yesus, dan Roh. And so the verse itself tells us who is God. It's the Father. Dan ayat itu seringkali menyatakan siapa itu Allah, yaitu Bapa. Yes. And I remember one time a teacher was explaining that, those that don't believe in the Trinity. Ya, satu kali dia ingat seorang guru menyatakan kepada dia bahwa mereka yang tidak percaya Trinitas adalah bid'ah. And he was saying that those that do not believe in the Trinity, they believe that they don't believe in the Holy Spirit, and they believe that Jesus is not divine. Mereka juga menuduh mereka yang tidak percaya Trinitas ini sebagai orang-orang yang tidak percaya Roh Kudus dan tidak percaya Yesus adalah ilahi. And I told the teacher, excuse me, but that's not what everyone believes. Dan dia katakan kepada sang guru, mohon maaf, bukan itu yang diyakini. I told him, some do not believe the Trinity, but this is what they believe. Dia katakan bahwa memang ada yang tidak percaya Trinitas, tapi inilah yang mereka yakini. And it's in the Bible. Dan itu dalam Alkitab. And I think they didn't like that. Dan mereka tidak senang akan perkabaran atau penjelasan itu. Nevertheless, I finished my studies in the Philippines. Namun demikian, saya pada akhirnya menyelesaikan pendidikan saya di Filipina. Now, I had gone to the Philippines in 2015, and I finished my studies in 2019, the middle of 2019.
Dia pergi ke Filipina 2017 dan pada pertengahan 2019 dia selesaikan pendidikannya di Filipina. And I got in contact with the local conference president Dan dia berhubungan dengan ketua conference setempat back home, di Honduras. and I asked him if I could work at home. Dia bertanya kepada sang ketua conference apakah dia bisa bekerja di sana. And he told me, sure, you can come and work as the Bible teacher Sang ketua katakan, oh boleh, kamu bisa jadi guru agama in the Adventist high school near my house. di sebuah sekolah Advent dekat rumahnya. And so I was happy, and I went there. After I graduated, the middle of the year, I went home. Dan dia sukacita karena baru selesai bertamat dan dia boleh bekerja, dan oleh karena itu dia pulang ke sana. And I began work right away. Dan dia langsung bekerja. At that time, they didn't have a Bible teacher, so I was put there right away. Jadi pada waktu itu sekolah itu tidak punya guru agama dan langsung dia ditempatkan sebagai guru agama. And my plan for the students, because in high school you have six classes or 6 courses. Some only go to 5. Jadi saya buat rencana bagi para siswa ini karena mereka biasanya punya 6 mata pelajaran dan kadang-kadang ada hanya 5 saja. And so my plan was, within the first 5 years of high school, we would cover the Bible. Jadi rencana saya adalah dalam masa 5 tahun persekolahan mereka, kita akan belajar Alkitab. We would go through the most important stories. Kita akan pelajari kisah-kisah penting dalam Alkitab. And so we started studying the Bible, and my plan was to use as a commentary the 5 books from Sister White: Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Great Controversy, Acts of the Apostles, and so The Desire of Ages. Jadi untuk menopang penjelasan Alkitab yang kami akan pelajari ini, dia akan menggunakan penjelasan dari Roh Nubuat, khususnya seri Alfa dan Omega. And in 2 of these classes, Dan 2 dari kelas tersebut, and later in a 3rd one, dan kemudian nanti ada yang ketiga, they had a problem with why sin existed. mereka punya pergumulan tentang pekabaran kenapa dosa diizinkan. And I told them, well, I have a book that clearly explains it. Dia katakan, saya punya buku yang menjelaskan akan hal itu. And that's the Patriarchs and Prophets, the first chapters. Yaitu tentang buku para nabi dan bapa di pasal pertama. Because from the Bible, it's not as clear as the spirit of prophecy. Di Alkitab memang tidak sejelas yang disampaikan dalam Roh Nubuat. We clearly see in the spirit of prophecy what happened in heaven with Lucifer. Kita dapat melihat dalam tulisan Roh Nubuat apa yang terjadi di sorga mengenai Lucifer. And so we decided to do that. We would study these first chapters of Patriarchs and Prophets, and I'm going to share with you some of the quotes that are found there. Dan inilah yang kami pelajari di kelas itu, ya, dari bab 1 dari buku para nabi dan bapa, dan saya ingin bagikan beberapa kutipan dari buku tersebut. And because some of the Seventh-day Adventist students were indoctrinated with the Trinity, they had problems with this. Dan karena banyak siswa itu telah didoktrinasi dengan doktrin Trinitas, pada waktu mereka membaca kutipan ini, mereka bergumul. They kept saying that this is not what the teacher before me taught them. Mereka katakan, bukan ini yang diajarkan guru sebelumnya. So now I will share with you what I read to them. Jadi saya mau bagikan apa yang saya bacakan atau ajarkan kepada mereka. It says, the sovereign of the universe was not alone in his work of beneficence. He had an associate, a co-worker, who could appreciate his purposes and could share his joy in giving happiness to created beings. I'll go on, it says, Christ, the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father, one in nature and character and purpose, the only being that could enter into all the counsels and purposes of God. Dikatakan sana kita bisa baca, tapi saya baca. Penguasa alam semesta tidak sendirian dalam pekerjaan kemurahan hatinya. Dia memiliki seorang rekan kerja yang dapat menghargai tujuan-tujuannya dan dapat berbagi sukacitanya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Kemudian bagian bawah, Kristus, firman, satu-satunya yang dilahirkan dari Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, karakter, dan tujuan.
satu-satunya makhluk yang dapat masuk ke dalam semua dewan musyawarah dan tujuan Allah. So we see here clearly that Jesus was the only other being that could enter the councils of God. That is the Father. Jadi jelas dari kutipan ini bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang lain yang dapat masuk ke dalam dewan musyawarah Allah. The next quote says, sin originated with him next to Christ, had been most honored of God, and was highest in power and glory. Coveting the glory with which the infinite Father had invested his Son, this Prince of Angels aspired to power that was the prerogative of Christ alone. Dikatakan yang kutipan bawah, dosa berasal dari Dia yang setelah Kristus paling dihormati oleh Allah dan memiliki kekuasaan dan kemuliaan tertinggi di antara para penghuni sorga. Kalimat paling bawah, dan karena menginginkan kemuliaan yang diberikan Bapa yang tak terbatas kepada anaknya, pemimpin para malaikat ini menginginkan kekuasaan yang merupakan hak prerogatif Kristus saja. So we see here that the person next to God or most honored of God was Christ. Jadi pribadi atau oknum yang dihormati sesudah Bapa adalah Kristus. And next to him was Lucifer. Dan yang dihormati sesudah Kristus adalah Lucifer. But Lucifer was not satisfied with his position. Tapi Lucifer tidak puas dengan posisinya. Who did he envy? Siapa yang dia cemburui? It was Jesus Christ, Adalah Yesus Kristus. the only one next to God. Yaitu Dia yang setelah Bapa. And the students had a problem with this. Para siswa ada masalah dengan kutipan ini. They kept asking me, but what about the Holy Spirit? Mereka terus bertanya, bagaimana dengan Roh Kudus? I told them, I said, if you understand the Spirit, you wouldn't be asking that question. Kalau saudara atau anak-anak mengerti tentang Roh Kudus, kalian tidak akan bertanya akan hal itu. The Spirit is not another being, it is the Spirit of God. Roh itu bukan makhluk lain atau oknum lain, itu adalah rohnya Allah. So when we're talking about divine beings, there is God and only one more, His Son. Jadi ada dua makhluk ilahi, yaitu Allah dan anaknya. And that is why Satan or Lucifer was jealous of Jesus. Dan Lucifer hanya cemburu kepada Yesus. It doesn't say that he was jealous of the Father, Tidak ada kutipan menyatakan bahwa Lucifer cemburu kepada Bapa. but he was jealous of Jesus because there was someone else that had power just like the Father. Sebab dia merasa dia hampir sama setara kekuasaannya. And he thought, well, I should have power like that as well. Oleh karena itu dia mau kekuasaan yang diberikan Bapa kepada sang anak. Karena dia merasa tidak jauh beda dengan sang anak. To the next slide. It says, Lucifer allowed his jealousy of Christ to prevail and became the more determined to dispute the supremacy of the Son of God. Thus, impeaching the wisdom and love of the Creator had become the purpose of this Prince of Angels. To this object, he was about to bend the energies of that mastermind, which next to Christ was first among the host of God. Dikatakan, Lucifer membiarkan kecemburuannya terhadap Kristus menang atau menguasai dirinya dan menjadi lebih bertekad untuk membantah supremasi anak Allah. Dengan demikian mencela kebijaksanaan dan kasih Sang Pencipta yang telah menjadi tujuan dari pemimpin para malaikat ini. Untuk tujuan ini ia akan membengkokkan energi dari pikiran utama itu yang sesudah Kristus adalah yang pertama di antara bala tentara Allah. We see here that Satan had a problem with one person, and that was Jesus. Kita bisa lihat setan punya masalah kepada satu orang saja, yaitu Yesus. The next quote says, the King of the universe summoned the heavenly host before him, that in their presence he might set forth the true position of his Son, and show the relation he sustained to all created beings. The Son of God shared the Father's throne, and the glory of this eternal self-existent one encircled both, not three. Before the assembled inhabitants of heaven, the King declared that none but Christ, the only begotten of God, could fully enter into his purposes, and to him it was committed to execute the mighty commands of his will. The Son of God had wrought the Father's will in the creation of all the host of heaven, and to him as well as to God their homage and allegiance were due.
Kita baca. Raja alam semesta memanggil bala tentara sorgawi di hadapannya, bahwa di hadapan mereka ia dapat menetapkan posisi anaknya yang sebenarnya dan menunjukkan hubungan yang ia jalin dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah berbagi tahta dengan Bapa, dan kemuliaan dari yang kekal ada dengan sendirinya mengelilingi atau melingkupi keduanya. Tidak ada tiga, dua. Di hadapan para penghuni sorga yang berkumpul, Raja menyatakan bahwa tidak seorang pun kecuali Kristus, anak tunggal Allah, yang dapat sepenuhnya masuk ke dalam tujuan-tujuannya dan kepadanya dipercayakan untuk melaksanakan rencana-rencana kehendaknya yang dahsyat. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan semua penghuni sorga, dan kepadanya sebagaimana juga kepada Allah penghormatan dan kesetiaan mereka adalah hak mereka. So we see here that God's glory encircled both. That is two persons, the Father and the Son. Kita lihat bahwa kemuliaan Allah melingkupi keduanya, yaitu Bapa dan Anak. And also we see that He called all of the angels to make clear Christ's position. Bapa dalam hal ini memanggil semua malaikat untuk menjelaskan posisi anaknya. And He said, none but Christ, the only begotten of God, could fully enter His purposes. Dan Bapa nyatakan bahwa hanya anaknya, yaitu anak tunggal yang Bapa peranakan, yang dapat masuk ke dalam tujuan-tujuan atau Dewan Musyawarah Allah. And we see there Christ is the only begotten Son of God. Dikatakan situ bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakan. I will read the words in black. It says, yet the Son of God was exalted above Him, as one in power and authority with the Father. He shared the Father's counsels, while Lucifer did not thus enter into the purposes of God. Why, question this mighty angel, should Christ have supremacy? Why is He honored above Lucifer? The exaltation of the Son of God as equal with the Father was represented as an injustice to Lucifer. And I'll go on to the next golden letters. It says, there had been no change in the position or authority of Christ. Lucifer's envy and misrepresentation and his claim to equality with Christ had made necessary a statement of the true position of the Son of God. But this had been the scene from the beginning. Kita baca yang ditandai hitam, yang bold. Namun anak Allah ditinggikan di atas dia. Dia ini adalah Lucifer, sebagai yang satu dalam kuasa dan otoritas dengan Bapa. Jadi yang satu dengan Bapa adalah anak Allah. Dia berbagi dewan musyawarah dengan Bapa, sementara Lucifer tidak dapat masuk ke dalam tujuan-tujuan Allah. Mengapa? Tanya malaikat yang perkasa ini. Kristus harus memiliki supremasi. Mengapa dia dihormati di atas Lucifer? Pengangkatan anak Allah sebagai yang setara dengan Bapa digambarkan sebagai ketidakadilan bagi Lucifer. Tidak ada perubahan dalam posisi atau otoritas Kristus. Kecemburuan dan kesalahan representasi Lucifer dan tuntutannya atas kesetaraan dengan Kristus telah membuat diperlukannya pernyataan tentang posisi anak Allah yang sebenarnya. Tetapi ini telah lama sejak awal. We see here that Christ was not an angel that was exalted. Kita bisa lihat di sini bahwa Kristus itu bukan seorang malaikat yang kemudian ditinggikan. He was always the Son of God. Dia sejak awalnya, sejak awal adalah anak Allah. And was always worthy of worship. Dan layak untuk disembah. But when Satan questioned that, the Father again made it clear to the angels. Namun karena setan mempertanyakan itu sebabnya Bapa undang semua untuk menjelaskan posisi anaknya. I'll read here the words in bold again. Christ was the Son of God. Clear words. It says the preference shown to Christ, He declared an act of injustice both to Himself and to all the heavenly hosts. He would never again acknowledge the supremacy of Christ. It says, for Himself, He was determined and never again to acknowledge the authority of Christ. Kita baca yang di bold atau yang hitam. Jelas dikatakan Kristus adalah anak Allah. Keutamaan yang ditunjukkan kepada Kristus
ia nyatakan sebagai tindakan ketidakadilan. Jadi karena Yesus ditinggikan sama Bapa, Lucifer rasa itu tidak adil bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh penghuni sorga. Karenanya bagian akhir, kalimat akhir dikatakan, ia bertekad untuk tidak pernah lagi mengakui otoritas Kristus. Again, I ask the question, who did Satan have a problem with? Sekarang kembali saya bertanya, siapa yang punya masalah dengan siapa? Lucifer atau setan punya masalah kepada Yesus. And his children did not want to accept this. Dan anak-anak yang dia ajar tidak mau terima apa yang sampaikan ini. And this is from the 4th chapter in the Patriarchs and Prophets. Ini adalah bab keempat dari para nabi dan bapa. This I might not have studied with the students, but I want to make it clear to you. Look at what this says. Hal ini tidak saya sampaikan kepada para siswa, tapi saya ingin kita boleh mengetahuinya. It says, in all the universe, there was but one who could in behalf of man satisfy its claims. Since the divine law is as sacred as God himself, only one equal with God could make atonement for its transgression. None but Christ could redeem fallen man from the curse of the law and bring him again into harmony with heaven. Christ would take upon himself the guilt and shame of sin, sin so offensive to a holy God that it must separate the Father and his Son. Christ would reach to the depths of misery to rescue the ruined race. I'll go on to the bold words in the bottom. It says, the plan of salvation had been laid before the creation of the earth. For Christ is the Lamb slain from the foundation of the world. Yet it was a struggle even with the King of the universe to yield up his Son to die for the guilty race. But God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kita perhatikan, disebutkan di seluruh alam semesta hanya ada satu yang dapat atas nama manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum ilahi sama kudusnya dengan Allah sendiri, hanya satu yang setara dengan Allah, ya. Hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat membuat pendamaian atas pelanggaran hukum. Tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat menebus manusia yang jatuh dari kutukan hukum dan membawa kembali ke dalam keharmonisan dengan sorga. Kristus akan menanggung sendiri kesalahan dan rasa malu karena dosa. Dosa yang begitu menyinggung Tuhan yang kudus sehingga harus memisahkan siapa? Bapa dan anaknya atau putranya. Tidak ada yang lain. Kristus akan mencapai kedalaman kesengsaraan untuk menyelamatkan ras atau kita yang hancur ini. Terus perhatikan bagian bawah. Sesudah Wahyu 13 ayat 8 dikatakan, namun merupakan suatu pergumulan bahkan dengan Raja alam semesta, yaitu Bapa. Bapa bergumul untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat yang bersalah. Namun karena begitu besar kasih Allah, yaitu kasih Bapa akan kita ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Again, we see here that there's only one being in all the universe that could save us. Jelas di sini dikatakan hanya ada satu makhluk, satu oknum yang dapat selamatkan kita, Which was Jesus. yang adalah Yesus. But it was a struggle with the Father to give up his Son to us. Tapi tidak mudah bagi Bapa, dia bergumul mau menyerahkan anaknya. But the Bible says because he loved you and me, he sent him to die for us. Tapi Alkitab katakan karena Bapa mengasihi kita, dia karuniakan anaknya untuk selamatkan kita. This is the beauty and the essence of the gospel. Inilah keindahan dan esensi atau inti daripada Injil. When we destroy this with the doctrine of the Trinity, pada waktu kita menghancurkan Injil ini dengan doktrin Trinitas, when we say that Jesus is not the Son of God, pada waktu kita katakan bahwa Yesus bukanlah anak Allah, then the Father did not make a sacrifice for us. dengan demikian Bapa tidak membuat pengorbanan bagi kita. The Trinity teaches that any one of them, the Father or the Son or the Holy Spirit, can come to save us. Kalau dengan demikian Trinitas mengajarkan bahwa salah satu dari mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dapat selamatkan kita. And so they sat down and they decided, well, who of you want to go? Sorry? So they sat down and said, who of you want to go save this race?
Jadi dia tanyakan kepada para siswa, dari ketiganya siapa yang mau menyelamatkan kita? Brothers and sisters, there's no sacrifice in that. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang berkorban dari antara mereka. There's no beauty in that story. Tidak ada keindahan dari cerita Trinitas itu. God made a real sacrifice. Allah melakukan pengorbanan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. God gave His own Son Dia berikan anaknya sendiri, because only Him could save us. sebab hanya anaknya yang dapat selamatkan kita. I ask the parents that are in this room, would it be easier for you to give your life or would you send your child to die? Saya bertanya kepada semua yang adalah orang tua di ruangan ini, mana lebih mudah, menyerahkan hidup kita atau menyerahkan anak kita mati? Menyerahkan hidup kita kan? Makanya Bapak bergumul. We see the sacrifice. It was something real. Kita bisa lihat bagaimana pengorbanan itu benar-benar And the Father terjadi. struggled with this. Dia bergumul untuk menyerahkan anaknya. But He also loved us, and so He gave His Son for us. Tapi karena dia begitu mengasihi kita, dia relakan. And I will read this last quote. This last quote. It says, He was to stand between the sinner and the penalty of sin, yet few would receive Him as the Son of God. Dikatakan dalam para rabi dan bapa, dia harus berdiri, dia di sini adalah Yesus, di antara orang berdosa dan hukuman dosa. Namun, hanya sedikit yang mau menerima dia sebagai anak Allah. When Jesus came the first time, they rejected Him as the Son of God. Pada waktu Yesus datang pertama kali, umatnya menolak dia sebagai anak Allah. And today, the Church of Christ is doing the same thing. Sekarang, gerejanya Kristus melakukan hal yang sama. Menolak dia sebagai anak Allah. We are beginning to drink the wine of Babylon. Mereka atau kita yang masih percaya kepada Trinitas mulai minum anggur Babel. Let us study our Bibles, brothers and sisters. Mari kita pelajari Alkitab kita, saudara What sekalian, is the truth? untuk dapatkan kebenaran itu. Alright, so I taught this to the students in the school. Many of them had a problem with it. And the news got to the conference president. Ini semua tadi saya ajarkan kepada para siswa, ya. Dan berita ini tiba di ketua conference. And I was called in to the conference. Dia dipanggil kepada kantor conference. And the pastor, which is actually a close family friend, Ya. Dan pendeta di sana adalah sahabat atau kerabat dari keluarga mereka. his sons are my close friends. Dan anak pendeta itu adalah teman baiknya dia. The youngest son walked with me, went to school with me, is one of my best friends. Teman sekolahnya bertumbuh bersama dan teman baiknya. And so I went there and I was happy to see him. I have great respect for him. Jadi saya pergi menemui dia, senang bertemu dia dan sangat menghormati sang pendeta. And I went there believing that he would understand me. Dan dia yakin sang pendeta akan mengerti akan apa yang dia jelaskan. But he told me that I was not to talk about this topic. Tapi dia katakan, sang pendeta katakan kepada saudara Jafet, jangan bicara masalah yang kamu ajarkan itu. And I told him, I explained to him what I was doing in the school. Dan dia nyatakan apa yang dia lakukan di sekolah. I explained to him some of the quotes that I was reading to the children. Dia jelaskan ayat dan kutipan yang dia jelaskan kepada siswa di sekolah. I told him how the issue came to be, that I wasn't forcing this. They asked a question and I was simply reading from the spirit of prophecy. Dan dia jelaskan kenapa dia sampai harus jelaskan itu, sebab ada pertanyaan akan hal itu. And he told me, no, don't read that. Dan dia katakan, oh jangan baca itu. And I told him, I said, Pastor, I understand your position. Dia katakan, pendeta, saya mengerti posisi saudara. If I were in your position, I would find out what was happening. Kalau saya dalam posisi pendeta, saya akan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. And so I told him, I said, Pastor, let's study this topic. Oleh karena itu saya mengundang dia untuk belajar akan materi ini atau barang ini. And if I am wrong, show me from the Bible. Dan kalau saya salah, tolong tunjukkan dari Alkitab. And I will be willing to accept. Dan saya akan dengan senang hati menerima. And he told me, he said, this,
I told him, I said, I can go to your house at any time you want. Or wherever you say, we can study. Dan saya katakan, saya siap datang ke rumahmu kapanpun kalau kamu mau. And I told him I would even like if all the pastors can get together and we study it out together. Dan lebih lagi kalau boleh semua pendeta datang berkumpul supaya kita belajar bersama. I was excited about this truth. Saya sangat senang atau bersemangat akan kebenaran ini. But he told me, he said, the church doesn't believe this way. Tapi dia katakan gereja tidak percaya kebenaran itu. This is not what the fundamental beliefs say. Hal itu bukan yang sesuai dinyatakan dalam doktrin dasar gereja. And he told me something, and this is the mistake that many have. Dan dia berkata sesuatu yang merupakan kesalahan banyak orang. He told me, if this truth is from God, it must come from the General Conference. Dia katakan kalau ini kebenaran berasal dari Allah, itu harus berasal atau datang dari GC. The Bible tells me that there is no private interpretation. Alkitab menyatakan tidak ada pengertian sendiri. You and I can study the Bible and come to the conclusion that God wants us to come to. Masing-masing kita bisa belajar Alkitab dan Tuhan akan pimpin kepada kesimpulan yang benar. We do not have to depend on those in high positions to tell us what is truth. Kita tidak perlu bergantung kepada yang di posisi tinggi sana untuk menyatakan kebenaran bagi kita. We are Protestants. Kita adalah Protestan. We are not like the Catholic Church. Kita tidak seperti gereja Katolik. We do not believe that what the Pope says, that's what we have to obey. Kita tidak percaya seperti apa yang Paus katakan itulah yang harus diterima. Now don't get me wrong. Tapi jangan salah. God wants us to have order. Tapi Tuhan juga mau ada keteraturan. God wants us to be obedient. Tuhan mau kita menurut. He wants us to respect our leaders when they're led by Him. Kita juga perlu menghormati pemimpin kita yang memimpin kita. But brothers and sisters, I want to read this next verse. Tapi saya mau baca ayat berikut ini. Next slide. Okay. It says Acts 4:18 to 20. And they called them, this is the leaders of the church in the disciples' day. Ya, ini tentang pemimpin dan murid ya pada saat itu dan berlaku juga untuk sekarang ini. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot speak the things which we can but speak the things which we have seen and heard. Kisah 4 ayat 18 sampai 20 berkata, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ingat, ini para pemimpin Yahudi memerintahkan kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. When our leaders tell us to do something contrary to God's will, we must not listen. Pada waktu para pemimpin kita menyatakan untuk menurut sesuatu yang bertentangan yang firman Tuhan nyatakan, kita tidak perlu dengar. We must do what the Lord wants us to do. Kita harus lakukan apa yang Allah mau lakukan bagi kita. Okay, before I go on, I want to continue my testimony. Now, I was called in, right? The pastor told me that I must stop teaching these things, and I told him, let's study, right? Jadi tadi sang pendeta panggil saya, nyatakan jangan ajarkan lagi, dan dia undang untuk belajar. And he told me, he says, yes, we're going to study. I'm getting someone to come down, and he's going to present the truth. Ya, katanya kita akan belajar, saya akan undang seseorang akan datang ke sini untuk mempelajari akan kebenaran. He was talking about a theologian from Mexico that was going to come and preach about the Trinity. Yang dia maksud adalah seseorang datang dari Meksiko, seorang ahli teologi untuk mengajarkan tentang Trinitas. He did not mean that he would study with us. Dia tidak bermaksud untuk sang teologi itu belajar bersama mereka ini. And he told me, he said, if you work for a company, Dia katakan jika engkau bekerja di dalam sebuah perusahaan and you do not do what they tell you to do, dan engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, what will happen? apa yang terjadi? I told him, I said, that person will be fired.
Saya katakan kepada sang pendeta, orang itu akan dipecat. And so he said, well, Yang dikatakan, jadi so in other words, he was saying, I have to do what the church says, regardless if it goes against the Bible. Jadi secara tidak langsung sang pendeta menyatakan bahwa kamu harus turut, ya, meskipun apa yang dinyatakan oleh gereja bertentangan dengan Alkitab. And I told him, I said, Pastor, I'm sorry, but I cannot do that. Dia katakan, mohon maaf pendeta, tapi saya tidak bisa. The truth is the truth, and I must preach the truth. Kebenaran adalah kebenaran dan saya harus kabarkan kebenaran. And if I am wrong, like I said, show me from the Bible. Dan kalau saya salah, tolong tunjukkan dari And I will Alkitab. be willing to accept it. Dan dengan senang hati saya terima. And so I left. Dan sesudah itu saya tinggalkan, saya pergi. And I continued for the rest of that year. Dan dia teruskan akan pekabaran itu sepanjang tahun itu. And my plan was to get married to my wife. Dan pada tahun itu dia berencana untuk menikahi calon istrinya. So before the school year actually finished, I had to leave to Brazil because there was a lot I had to do. Dan pada tahun itu dia harus pergi ke Brasil karena banyak hal yang harus dilakukan. I needed to do a lot of translation Dia harus banyak membuat terjemahan-terjemahan so that we can get married. sehingga dia boleh menikah. Now, the weekend that I was leaving, this theologian from Mexico came down. Dan pada To the waktu dia hendak pergi ke Brasil, ahli teologi yang diundang itu datang, yang dari Meksiko tadi. Yes. And before having the meetings at the school's auditorium, he came to the house. Dan sebelum pertemuan dilakukan di aula sekolah itu, sang ahli teologi yang dari Meksiko ini datang ke rumah mereka. Now, let me explain something. My father had been preaching the truth in the churches before I even came to the island. Dan perlu kita tahu bahwa bapaknya sudah mengabarkan kebenaran ini sebelum dia datang ke pulau itu atau kembali ke rumahnya. So they had not only a problem with me, but also of my father. Jadi mereka tidak hanya punya masalah dengan dia, tapi juga dengan bapaknya. And my father was a beloved and respected pastor in the islands. Dan sang ayah atau bapaknya adalah seorang pendeta yang dihargai atau dihormati dan dikasihi di pulau itu. He also was the local conference president before this pastor. Dan pendeta yang bertemu dengan, saya ulangi, bapaknya adalah ketua konferensi setempat sebelum pendeta tadi yang memanggil dia. But he didn't care anything about titles. Tapi sang ayah atau bapaknya tidak peduli dengan segala jenis gelar ataupun jabatan. He simply wanted to be called Pastor Perry. Dan dia hanya mau disebut sebagai Pastor Perry. Kebetulan namanya sama dengan anaknya yang pertama. Yes. And so they came and they visited my father and I. Jadi sang ahli teologi datang berkunjung untuk bertemu dengan sang bapa dengan dia. And the theologian, he came with me with quote after quote from the Spirit of Prophecy. Dan sang ahli teologi ini menunjukkan kepada mereka kutipan demi kutipan dari roh nubuat. And verse after verse from the Bible. Ayat demi ayat dari Alkitab. And I would go, and I had my computer with me as well. And I would go to the full quote or the full chapter in the Bible, and I would show him that it was saying the very opposite of what he was saying. Dan dia menunjukkan dari komputernya kutipan selengkapnya dari yang ditampilkan oleh pendeta itu, serta ayat selengkapnya termasuk pasalnya yang mana menyatakan berbeda dengan yang sang pendeta nyatakan. And he would go silent. Dan dia berdiam. And he would go to his computer again, get a next quote, and bring it to me. Dan dia masuk lagi ke komputernya, dia tunjukkan lagi satu kutipan kepada dia. And I said, wait, let's go to the full quote. Dan dia tunggu, mari kita baca kutipan And selengkapnya. I would show him, look at the next sentence. It destroys what you're saying. Dan kalau Bapak perhatikan kalimat berikutnya, menghancurkan apa yang saudara sampaikan. And he just stayed silent. Dan dia hanya berdiam. Not one of the quotes, nor the verses proved a Trinity. Tidak satu pun dari kutipan yang dia sampaikan ataupun ayat yang dia sampaikan membuktikan Trinitas. And he had nothing to say. Dan dia tidak bisa jelaskan. But he was there with other presidents and leadership from the island. Dan di situ ada sang pendeta dan pemimpin dari pulau lainnya. And my father myself told them, you see what we're saying? Ya, dia dan bapaknya berkata, bisa lihat apa yang kami sampaikan? Let's study. Mari kita belajar. And right away the pastor said, we don't have time, we have to go. Tapi mereka katakan, kami tidak punya waktu, kami harus pergi. And he proceeded later that night to go and preach concerning the Trinity that he could not prove to us. Dan
mereka malam itu mengajarkan di aula kepada para siswa tentang Trinitas yang mereka tidak dapat jelaskan kepada sang pendeta dan anaknya. Maksudnya Bapa tadi dengan anaknya. So my mother went to these meetings, Jadi ibu saya pergi ke pertemuan itu and it was translated, dan diterjemahkan, both English and Spanish. yaitu Inggris dan Spanyol. So she was able to write down what was said. Jadi mamanya bisa menuliskan atau mencatat apa yang disampaikan. And one of the things that was said, Dan satu hal yang dikatakan, he quoted John 3:16. sang yang memberikan pelajaran mengutip Yohanes 3:16 The verse that says that Jesus is the begotten Son of God. yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang diperanakan Bapa, anak tunggal Bapa. And he went on to say Jesus is not begotten. Dan dia katakan bahwa Yesus itu bukan diperanakan. Exactly contrary to what the Bible says. Sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab nyatakan. The Bible says, do not add nor take from what the Word of God says. Alkitab katakan jangan kurangi atau tambah apa yang firman Tuhan nyatakan. But it shows what they believe. Tapi itu menunjukkan apa yang mereka yakini. The most beautiful verse in the Bible they destroy. Satu ayat yang sangat indah dalam Alkitab tapi mereka hancurkan. Nevertheless, I went on to Brazil. I got married, and I returned home. Ya, namun demikian saya tetap pergi ke Brazil dan menikah lalu kembali ke Honduras. And in 2000, that was 2019. We got married then the 5th of January 2020. Itu kejadiannya tahun 2019 dan di bulan Januari tanggal 5 kurang lebih tahun 2020. And then I came home. Dan saya pulang ke rumah. And the first day of work, Dan pada hari pertama bekerja, I was called into the conference. dia dipanggil kembali ke conference. And I was fired. Dan dia dipecat. I only worked for half a year the year before. Dia hanya bekerja setengah tahun di tahun sebelumnya. And the first day of the following year, I was fired. Dan pada hari pertama tahun berikutnya dia dipecat. And the meeting was quite the same as the one before. Dan pertemuan itu serupa dengan pertemuan sebelumnya. I told him that, show me from where I'm wrong, let's study. Dan saya katakan, tunjukkan di mana saya salah dan mari kita belajar. But they refused to do that. Tapi mereka menolak. Over and over, my father and myself begged them to let's study. Berulang-ulang, ayah saya dan saya memohon mereka untuk kita belajar bersama. But not one time did they study with us. Tapi tidak satu kali pun mereka mau belajar bersama kami. Tell me what is correct. If someone is wrong, should there not be a court case? Coba saya bertanya sama kita semua. Kalau ada seseorang yang dinyatakan bersalah, bukankah itu harus melalui suatu proses persidangan? Should not the people, the members, hear us out? Bukankah seharusnya para umat mendengarkan untuk memutuskan? Should not even the leaders hear what we believe? Demikian juga dengan para pemimpin, harusnya mendengar dulu baru memutuskan. But they refused to study. Tapi mereka menolak untuk belajar. And so I was fired. Dan oleh karena itu dia dipecat. My father later on, he was fired as well. Ayahnya tidak lama kemudian dipecat juga. And it's interesting because they spread many lies concerning us. Dan yang menarik, mereka menebar luaskan kebohongan. They said that we don't believe in the Holy Spirit, Dikatakan mereka ini tidak percaya Roh Kudus. when that's not so. Tidak demikian, sama ya, They dustanya say, sama. Karena they say we do not sumbernya believe. sama. They say we don't believe that Jesus is divine, Mereka juga katakan mereka ini tidak percaya bahwa Yesus ilahi. when it's the thing that we most preach. Padahal itulah yang kita khotbahkan paling utama. And in the letters that they sent to my father, that is what was stated. Dan dalam surat yang mereka tuliskan kepada bapak saya atau ayah saya, itulah yang mereka nyatakan dalam suratnya. And my father responded them over and over, telling them that he did believe Jesus is divine and he believed in the Holy Spirit. Dan ayahnya membalas surat itu dan menyatakan ulang-ulang bahwa dia percaya Yesus adalah ilahi dan percaya akan Roh Kudus. But regardless, he was fired. Tapi apapun itu, tetap bapaknya dipecat. You see, we have to understand something. In the Trinity,
It teaches God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kita tahu dalam Trinitas diajarkan ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. And we believe in God the Father, the Son of God, and the Spirit of God. Dan yang kita yakini adalah Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah. It's very different if Sangat you study it berbeda. out. Ya, kalau kita pelajari, sangat berbeda. Very, very different. And so he was fired, and not long after my father passed away. Dan setelah bapaknya dipecat, tidak lama kemudian sang ayah atau bapaknya meninggal. He had lung cancer, Ada kanker paru-paru. and so he passed away. Karenanya dia telah Tuhan izinkan beristirahat. Also, Perry, at that time while he was sick, he came to the island to live. Ya, bapaknya juga datang ke pulau pada waktu ayahnya masih hidup. And ever since then, we have been preaching the truth. Dan sejak itu kami selalu mengabarkan kebenaran. We have a good-sized group there on the island Mereka punya kelompok yang cukup besar di sana, di pulau. that know and believe the truth. Jadi di sana mereka belum mengetahui dan percaya akan kebenaran itu. At the moment, we're gathered in two different places Pada waktu itu kita berkumpul dalam dua tempat yang on berbeda that small island. di pulau yang kecil itu. There's another group in a faraway town that also believe the truth. Ada juga sebuah kota yang agak jauh dan situ ada juga yang And there are different Percaya. members from different parts of the island that also believe. ada juga orang-orang lain di pulau-pulau lain yang juga percaya. And not long ago, just this year, the beginning of this year, I was impressed to go and talk to the local conference again. Ya, baru-baru ini di tahun ini saya punya kesempatan untuk berbicara dengan pemimpin conference kembali. I had some dreams where I was pleading with the local conference president to please study with us. And I was telling him he was destroying the church. Dia bermimpi bahwa dia bermohon untuk bertemu dengan para pemimpin conference untuk belajar bersama dan mau menyatakan bahwa mereka menghancurkan gereja. And I had the dream more than once. Dan mimpi itu tidak hanya sekali. So I went and I looked for the local conference. I went to his house. Jadi dia pergi president. ke pemimpin conference itu, ke rumahnya. And I told him, I said, let's get together and study. Dia katakan, mari kita kumpul dan belajar. And he said, sure. He thought, though I made it very clear that we were not compromising our faith in any way, he thought we were going to compromise. Dia pikir dalam prosesi pelajaran kali ini, dia akan kompromi dengan apa yang ada. And he got together all of the pastors of the islands. Dia panggil semua para pendeta di pulau itu. We met with them and we told them that we believed that we needed to study. Dan kami menyampaikan kita perlu belajar dan apa yang kami yakini perlu dipelajari. A lot of lies, we told them, are going around concerning what we believe. Kami nyatakan bahwa banyak dusta yang beredar sehubungan dengan apa yang kami yakini. And we told them, you do not understand what we believe. Dan kami nyatakan bahwa kalian tidak mengerti apa yang kami percayai. I showed them the letters that they sent to my father and his responses. Saya tunjukkan surat yang dikirimkan kepada bapak saya dan juga jawaban dari bapak saya. We asked them if they read them. Saya bertanya apakah mereka sudah baca. We told them it is very clear that you do not understand what we believe. Dari situ dapat dengan jelas kami lihat bahwa saudara sekalian tidak percaya atau tidak mengerti apa yang kami percaya. And lies are being spread. Itu sebabnya dusta disebarluaskan. We told them we've begged you for so long to study together and now we're doing it the last time. Kami sudah lama berusaha memohon kepada kamu semua untuk kita belajar bersama dan inilah yang terakhir kalinya. And we told them, though you disagree with us, let's study it out and then you can tell the members what we believe. Meskipun kamu menolak, tapi bagaimana kalau kita belajar supaya kamu mengerti dan kamu menyatakan yang benar kepada para umat apa yang kami percayai. We said we'll be happy that you tell them what we believe. Kami akan bersuka cita kalau kamu menyampaikan apa yang kami percayai. As long as you tell them the truth. Asal yang benar. And we had little hope of that meeting going well.
Ya, kami tidak berharap banyak akan hal itu, and surely it didn't. dan memang tidak terjadi. They made clear that they did not believe the way we do. Mereka memang tidak lakukan apa yang kami yakini atau yang kami minta. But still, we told them, let's study. Tapi kami terus menyatakan, mari kita belajar. And the local conference president said, I will get back to you. Dan ketua konferensi setempat menyatakan, saya akan hubungi kembali. We're still waiting for a response. Kami sedang menunggu akan tanggapannya. Before coming to Indonesia, I sent a voice message to the local conference president asking him if they had considered our requests, if we could study together, and he hasn't answered yet. Dan sebelum datang ke Indonesia, dia ulangi lagi permohonan itu, apakah ada jawaban, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. And while I was there, at the meeting that we had earlier this year, Dan pada waktu kami hadir dalam pertemuan yang terjadi di awal tahun ini, the local conference president told me, he said, I fired you because you said you wouldn't change. sang ketua konferensi katakan kepada dia bahwa saya pecat kamu karena kamu bilang kamu tidak akan berubah. He said, no, you said that no matter what, you would not change. Sebab kamu bilang apapun yang terjadi saya tidak akan berubah. And I told the local conference president, I said, not so. Dan dia katakan kepada ketua konferensi, oh bukan demikian. And I said, Pastor, I told you let's study. And I told you if I am wrong, I will willingly accept the truth. Yang saya katakan kepada Anda, Pastor, mari kita belajar dan tunjukkan di mana saya salah. Dan kalau saya salah, saya bersedia terima dengan senang hati. Only show me it from the Bible and the spirit of prophecy. Tapi nyatakan kesalahan saya dengan firman Tuhan dan roh nubuat. And a pastor that opposes us, Dan seorang pendeta yang menentang mereka ini, that was a part of the conference at that time, yang merupakan bagian daripada conference pada saat itu, he said, that's what he said. dan dia menyatakan atau membenarkan, mengakui bahwa itulah yang disampaikan oleh Japhet. He admitted before all of the pastors that I had begged them to study, and if I was wrong, I would accept. Yaitu kalimat bahwa saya mohon untuk kita belajar, dan kalau memang saya salah, saya siap untuk terima asal dibuktikan dari firman Tuhan dan roh nubuat. Jadi dari antara pendeta yang hadir ada satu yang bilang, ya itu yang dia bilang. Tapi ketuanya putar cerita. I just want to close with some of these next verses. Saya akan tutup dengan beberapa pernyataan berikut ini. It says, God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. The opinions of learned men, the deductions of science, the creeds or decisions of ecclesiastical councils, as numerous and discordant as are the churches which they represent, the voice of the majority, not one nor all of these should be regarded as evidence for or against any point of religious faith. Before accepting doctrine or precept, we should demand a plain, thus saith the Lord, in its support. Kemudian akhir 626 paragraf 1 berkata, akan tetapi Allah mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab dan hanya Alkitablah sebagai standar semua doktrin dan dasar dari segala pembaharuan. Pendapat-pendapat kaum terpelajar, kesimpulan-kesimpulan ilmu pengetahuan, ringkasan doktrin atau keputusan-keputusan konsili kegerejaan yang banyak dan saling bertentangan seperti gereja-gereja yang diwakilinya, suara mayoritas, tidak satu atau semua ini harus dianggap sebagai bukti untuk menerima atau menolak sesuatu ajaran iman keagamaan. Sebelum menerima suatu doktrin atau petunjuk, kita harus menuntut, demikianlah firman Tuhan untuk mendukungnya. We see here, or rather, this does not apply only to the religious world out there. It applies to Seventh-day Adventists. Ini bukan hanya kepada gereja-gereja di luar sana. Ini malah berlaku kepada gereja Advent. It applies to everyone. Ini untuk semua kita. We must not forget history. Jangan lupa sejarah. The church in Jesus' day rejected Christ. Gereja pada sebelumnya, maksudnya umat-umat Tuhan sebelumnya menolak Kristus. And if it is happening today, we must stand firm.
Dan itu juga terjadi sekarang. Oleh karena itu kita perlu berdiri teguh. The Bible says, hold fast that which you have. Oleh karena itu, ya Alkitab katakan, pegang teguh apa yang kamu sudah miliki. Acts 17 verse 11 says, the Jews were more receptive than those in Thessalonica, for they welcomed the message very eagerly and examined the scriptures every day to see whether these things were so. Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. This is speaking about the Jews at Berea. Inilah orang-orang Yahudi di Berea. We see that they listened to what Paul had to say, and then they went and studied to see if it was true. Mereka mendengarkan apa yang Paulus sampaikan dan pulang uji, buktikan apakah benar yang Paulus sampaikan. We should not be afraid to study the Bible. Jangan takut belajar Alkitab. No matter who comes to study it with us. Siapapun yang datang belajar bersama kita. But for everything that we believe, we must have a thus saith the Lord. Dan apapun yang kita yakini harus berdasarkan demikianlah firman Tuhan. But we find that many of our brothers and sisters in the corporate church do not want to study. Kita dapati saudara-saudari kita yang dalam gereja, ya, tidak mau belajar Alkitab. And the pastors, the leaders are telling them, do not listen to them. Dan para pemimpin agama atau para pendeta menyatakan jangan dengar mereka. But we must prove everything ourselves. Kita perlu uji dan buktikan. 1 Thessalonians 5:22 says, prove all things, hold fast that which is good. 1 Tesalonika 5:21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. It is our duty to prove all things. Adalah tanggung jawab kita untuk, atau tugas kita untuk membuktikan, menguji. And brothers and sisters, let me tell you that our Adventist church did not always believe the way we do today. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang diyakini gereja Advent yang sekarang ini tidak seperti yang sebelumnya. Our church rejected the Trinity at its conception. Pada waktu gereja Advent didirikan, gereja Advent menolak Trinitas. The whole time the pioneers were alive, they rejected the Trinity. Selama para pionir masih hidup, mereka menolak Trinitas. And this is accepted Adventist history. Dan inilah kebenaran tentang sejarah gereja Advent. But today they're trying to change the story. Tapi sekarang ini mereka coba rubah itu sejarah. But brothers and sisters, in the other presentations, we will make this clear. Pada presentasi berikutnya akan lebih jelas lagi. It says in this next quote, it says, it is not enough to know what others have taught or learned about the Bible. Everyone must in the judgment give account to God, to himself, to God. And each should now learn for himself what is truth. Dikatakan, tidak cukup hanya mengetahui yang telah dipikirkan atau dipelajari orang lain dari hal Alkitab. Setiap orang di dalam pengadilan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri di hadirat Allah. Dan masing-masing harus mempelajari apakah kebenaran itu untuk dirinya sendiri. It's not what the Pope says. Bukan apa yang Paus katakan. It's not what the pastor or the General Conference president says. Bukan apa yang pendeta atau GC katakan. It's not what mother or father says. Atau bapak atau ibu katakan. It's what the Bible says. Tapi apa yang Alkitab nyatakan. So my dear brothers and sisters, I want to encourage you to study the Bible for yourselves. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kami menghimbau untuk kita semua masing-masing belajar firman Tuhan. Don't go by what others say. Jangan langsung bergantung kepada orang lain punya omongan. I might be wrong. Saya juga bisa salah. And so it's your duty to go and study what I have said today. Oleh karenanya pulang dan uji apa yang kami sampaikan malam hari ini. And this is what we believe, according to the Bible. 1 Corinthians 8:6, the last slide. Ya, dan inilah yang kami yakini. But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him. And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Dikatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. And John 17:3 says, "This is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent." Dan Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Brothers and sisters, this truth is everything to us as a people. Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran ini adalah penting dan terutama bagi kita sebagai umat. So I invite you to study this topic on your own. Karena saya mengundang kita semua untuk pelajari kebenaran ini bagi diri masing-masing. And also join us as we continue this series. Dan mari bergabung dan hadir sebagaimana kita lanjutkan seri Bible Camp ini. We will be talking about the soon coming of Christ Kita akan berbicara tentang kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. and the preparation needed. Dan persiapan apa yang kita perlukan. And remember, my dear brothers and sisters, prove all things. Dan ingat, uji segala sesuatu. May God bless you. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersuka cita dan bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini, meskipun melalui banyak tantangan, perjalanan yang jauh dan melelahkan, tapi kami boleh merasakan kelegaan, sebagaimana kami beristirahat pada hari Sabat, beristirahat dalam Yesus untuk mendengarkan Dia bersabda melalui pekabaran kesaksian dari Saudara Jafet. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, banyak umat, agar kami mau berdiri teguh apapun yang terjadi, dan menguji bagi diri kami kebenaran firman-Mu, mempelajarinya setiap hari, mengambil waktu untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami yang percaya Yesus datang segera didapati benar, dan kami rindu kami semua boleh menerima keselamatan. Karenanya, sebagaimana kami akan tutup dan lanjutkan besok, Tuhan kiranya tetap bersama kami. Karuniakan roh-Mu dalam hati masing-masing. Berikan kepada kami istirahat yang cukup. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati persekutuan dengan penuh semangat, dan teristimewa boleh mengabarkan kepada banyak orang akan kebenaran yang indah ini. Beserta kami, baik yang di tempat ini maupun yang pulang nanti. Pertemukan kami besok dengan penuh sukacita. Demikian juga mereka yang hadir melalui media Zoom. Berikan pada mereka kesempatan untuk berbakti bersama. Terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.